नमस्कार फ्रेंड, आरजी ओडियार एही चैनल को आपण मानकु स्वागत। आज आमे रहस्यमय दीप विषय रे जानिबा, जहा बिना तेल बिना वायु रे शताब्दी धरी जली आसुछि। आपण माने केबे ना केबे निश्चय दीपटिए जलाई थिबे। विभिन्न प्रकारर पूजा पर्व रे कर्मकांड रे सर्वप्रथमे दीपटिए जलाई थाओ। एथिरे मुख्य रूपे घी बा तेल, तुलार बत्ती और अग्निशिखार प्रयोग होता है। तेल बा घी समाप्त हो गले जलुवा दीप लिभि जाए। यह सहित दीप को जलाई रखिबारे अम्लजान भी महत्वपूर्ण भूमिका थाए। अम्लजान न रहिले मध्य जलुवा दीप लिभि जाए, किंतु दुनिया रे एभली दीप भी मिलिछि जहा शताब्दी धरी जली आसुछि एवं ताहा पुणी बिना तेल और बिना वायु रे। आपण माने निश्चय आश्चर्य होथिबे जे केमिति यह संभव, किंतु यह संभव। आज आमे एमिति एक दीप विषय जानिबा जहा सारा विश्व को आश्चर्य रे पकाई देछि। आम इतिहास रे एभली अनेक दीपर विवरण मिले जहा बंद स्थान अर्थात वायु और तेलर अभाव रे दीर्घावधि पर्यंत जलुथिबार देखा जाइछि। जेपरी एस्ट नागर एक प्राचीन नगर मैक्समस एक कबर खोलिबारु केजानी केबेठारु जलुथुबा एक दीप मिलिथिला। एही जलंता दीपर वर्णन प्राचीन इतिहासकार ए.एस. लुइस निज पुस्तक रे करिसेंती। तांको अनुसारे एही दीप परस्पर सहित जोड़ी होइथिबा दुईटी माटी पात्र रे बंद थिला। दीप को दुईटी कुंड सहित जोड़ा जाइथिला, जहा मध्यरु गोटिए सुनार और गोटिए रूपार थिला। कुंडरे एक अज्ञात तरल पदार्थ भरी रहिथिला। एही पात्र गुड़िक उपरे खोदेई होई प्राचीन लिपि रे लेखा जाइथिबा लेखरु जणा जाय जे एही दीप यूनानी देवता पोलोटिन को अर्पण करा जाइथिला। एही लेख सहित आहुरी मध्य खोदेई होइथिला जे होशियार, एही दीप रे केही लागंतु नाही, एहाकू केही छुईबार चेष्टा करंतु नाही, कारण यह भितरे सबु तत्व को गुप्त रीति रे एकाठी करा जाइछि तथा एही दीप को शताब्दी धरी निरंतर जलिबार योग्यता प्रदान करा जाइछि। लुइस तांको अध्ययन अनुसार एही दीपर आयु 500 वर्ष कहिछंती। तांकर अनुमान जे एही दीप चतुर्थ शताब्दीर कोनोसी समय रे जला जाइथिबो। एही परि गोटिए दीप सन 1550 रे इटालीर नसीदा द्वीप, जहाँ प्राचीन काल रे सीसा नाम रे जनाशुना थिला, सेठारे गोटिए खेत खोलिबा समय रे एक जलंता दीप मिलिथिला। सेठाकार जणे कृषक निज खेत रे काम करुथिला। अचानक तार फाउडा गोटिए पड़ पथर रे बाजिला। कृषकटी भाबिला तले गुप्त धन थिबो, कारण सेही स्थानरु केते थर माटी तळु गुप्त धन भारी सारिथिला। एणु से पाखरे काम करुथुबा अन्य कृषक माननकु सहायता पई डाकिला। किछि समय परिश्रम करिबा परे कृषक माने गोटिए समाधि खोली बाहर कले। सेही समाधिर कबाटर काच विभिन्न प्रकार मसलारी लाखी रहिथिला। समाधिर उपर भाग भी बहुत मजबूत थिला। जेबे कृषक माने समाधिर कबाट भांगी देले तो सेमानक आखि आश्चर्य विस्फोरित हो गला। समाधि भितरे अंधार हेबा परिवर्ते उज्जवल आलोक विच्छरित होइथिबार सेमाने देखिले। एही उज्जवल आलोक कबर पाखरे रखा जाइथिबा गोटिए दीपरु आसुथिला। कृषक माने सेही दीपटी उठाई बाहर को आनिले। ताहार बलिता बिल्कुल सफा ओ नुआ जना पड़ुतला। गोटिए काच पात्र मध्यरे बंद थिबा एही दीपटी को बाहर करिबा परे भी ताहा जळुथुला। यह भूत प्रेतर माया होइथिबा भाबी कृषक माने घाबरेई गले एवं सेमाने सेही काच पात्रटी माटी उपरे जोर रे कचाड़ी देले। फलरे पात्रटी भांगी गला और दीप लिभि गला। एही परी इंग्रेज इतिहासकार विलियम कैम्पडन निजर प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटेन रे लिखिछंती जे सन 1536 रे जेबे अनेक अट्टालिकार ध्वंसावशेष गुड़ी को खोला जाइथिला तो सही समय रे गोटिए कबर भितरु एमिति एक दीप मिलिला जहा दीर्घ समय रु निरंतर जलुथिला। एही दीप विषय रे लोकमाने कहुथिले जे एहाकु सम्राट कस्टेटाइन का शव सहित पोता जाइथिला। कैम्पडन ए विषय रे आगो को लिखिछंती जे एही दीपर तेल परिवर्ते तरल सुना भरी रहिथिला।
ଏ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ବଣିଆମାନେ ସୁନାକୁ ଏହିପରି ତରଳ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବାର କଳାରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଦୀପକୁ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳାଯାଇପାରିବ। ଏହିପରି ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 354ରୁ 430 ନିଜ ପୁସ୍ତକରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ ଭିନସଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନିରନ୍ତର ଜଳୁଥିବା ଏଭଳି ଏକ ଦୀପ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖା ହୋଇଥିଲା ତଥା ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ପ୍ରଭାବ ବିଲକୁଲ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଜଳୁଥିବା ଦୀପର ସବୁଠାରୁ ତାଜା ଉଦାହରଣ ସନ୍ 1840ରେ ସ୍ପେନ୍ର କୁର୍ତ୍ତୋବା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଦନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଦୀପ ଏକ ରୋମାନ ପରିବାରର ସଂଯୁକ୍ତ ରୂପେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ କବର ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଥିବାର ମିଳିଥିଲା। ଏସବୁ ରହସ୍ୟମୟ ଦୀପ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ବି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ପରି ଆଲୋକର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଲୋକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ହିଁ ରହିପାରିଲା। ଏ ଦିଗରେ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ବି ସେହି ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ନବୀନତମ ଆବିଷ୍କାର ମନେ କରାଯାଏ। ନିଜ ସମୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ବେତ୍ତା ତଥା ଅନୁସନ୍ଧାନକର୍ତ୍ତା ଜୋଡୋପେସି ରୋଲିସଙ୍କ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରୋମବାସୀ ଏଜବେଷ୍ଟକୁ ଖଣିରୁ ବାହାର କରିବା, ତାକୁ ସଫା କରିବା ତଥା ସେଥିରୁ ବତୀ ତିଆରି କରିବା କଳାରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ। ନିରନ୍ତର ଜଳୁଥିବା ଦୀପଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଏଜବେଷ୍ଟର ବତୀଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ସେ ସମ୍ରାଟ କାନ୍ଷ୍ଟେଟ କ୍ଲୋର୍ସଙ୍କ ଶାସନ କାଳର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ କାନ୍ସେଟ ଏହି ନିରନ୍ତର ଜଳୁଥିବା ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମହଲକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋକିତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହା 4,40,000 ବର୍ଗ ଗଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲା। ଜୋଡୋପେସି ରୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ତେଲ ବାହାର କରିବା ଜାଣିଥିଲେ, ଯାହା ଉପଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ସମାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ତେଲରେ ଜଳୁଥିବା ଏକ ଦୀପ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସିରୋଙ୍କ କନ୍ୟା ତୋଲିଓଙ୍କ କବରରେ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଦୀପ 1,500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଜଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କବରରୁ ବାହାର କରି ତାଜା ବାୟୁରେ ରଖାଯିବାରୁ ତାହା ଲିଭିଗଲା। ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ ଅଟେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଥିବା ଏହି ଦୀପ ସବୁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଏମିତି କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାହା ନିରନ୍ତର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳୁଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭିନ୍ନ ଓ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର ହୋଇଥିବ। ସେମାନେ ଭଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ସୁଖ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖୀ କରିବାର ସାଧନ ସେମାନେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏହି ଦୀପ।